शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, सूखी खांसी हो तो शलजम खाने से आराम मिलता है। सर्दी के मौसम में कैल्शियम की कमी हो तो सफ़ेद तिल खाया करो। पाँव के बल बैठने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। तांबे के लोटे में पानी पीने से बाल गिरना रुक जाते हैं। जैतून के तेल में शक्कर मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। प्याज के रस में गुड़ का टुकड़ा डालकर खाने से कद बढ़ जाता है। रोटी पर घी लगाकर खाने से वजन बढ़ता है। जिस शख्स पर जादू टोना असर कर जाए उसके तकिए के नीचे नमक रख दो, असर खत्म हो जाएगा। निहार मुंह हरीसा खाने से कमजोर बंदा जल्दी पहलवान बन जाता है। घर में खरगोश पालने से माहिरीन का कहना है किसी को शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती। शुगर हो भी तो नॉर्मल हो जाती है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो जान लो सच बोला जा रहा है। जब किसी का लहजा कड़वा लगे तो जान लो अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। जिस औरत के माथे पर तिल हो ऐसी औरत बरकत वाली होती है। जिस औरत के बाएं गाल पर तिल हो ऐसी औरत दिमाग की तेज होती है। बार बार पेशाब का मसला हो या मसाने की कमजोरी हो जाए तो रात को 7 खजूरें पानी में भिगोकर रख दें। सुबह नहार मुंह खा लें, बार बार पेशाब का मसला खत्म हो जाएगा और मसाना भी मजबूत हो जाएगा। कोई पूछे कि जिंदगी क्या है तो हथेली पर खाक रखकर फूंक मारकर उड़ा देना। जब आप परेशान हो तो दरमियानी उंगली का मसाज करें, फौरन बेहतर महसूस करने लगेंगे। शहादत की उंगली का ताल्लुक मैदे और बड़ी आंख से होता है। सर्दियों में बाज अफराद की पैर की उंगलियां सूजने का आर्जा लाहिक हो जाता है। तो जिस बंदे को ये कैफियत हो ये टोटका इख्तियार कीजिए। 2 किलो पानी के अंदर 1 पाव नीम के पत्ते गर्म करके इस पानी में 4 चम्मच भर के नमक डाल दें। पानी इस कदर पकाएं कि पानी 1.5 किलो रह जाए। फिर इसको किसी खुले बर्तन में डाल दें। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो मुतासरा पाँव को इस पानी में 10 मिनट तक डाले रखें। इसके बाद पाँव को रजाई में आधा घंटा रख लें। इंशाअल्लाह कामयाब तरीन टोटका है। चेहरे को पानी से गीला करके इस पर फटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करें। दाने मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। जो लोग नरम दिल के होते हैं वो जल्दी रो भी देते हैं और ज्यादा हंसते भी हैं। खीरा निजाम इन्हजाम की खराबी को दूर कर देता है। रोज निहार मुंह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार हो जाती है। सुबह के वक्त झाड़ू लगाने से मसल्स मजबूत होते हैं। बदसूरत औरत की कमजोरी तारीफ है। गरीब औरत की पसंद सांवला मर्द है। अगर पेशाब खुलकर ना आता हो तो नहार मुंह एक माल्टा खाया करो। जुकाम की वजह से नाक बंद हो गया हो तो सवैयां पकाकर इनकी भाप लेने से नाक खुल जाता है। खट्टी चीजें खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। घी वाली रोटी खाने से रोटी जल्दी हजम नहीं होती। मछली पकाने से 1 घंटा पहले अगर नमक और लीमू लगाकर रख दें तो मछली की बदबू खत्म हो जाती है। छोटे बच्चे को पत्ती के बिना दूध पिलाएं। पत्ती वाला दूध पिलाने से मैदा खराब हो जाता है। पानी में एक नमक डालकर पीने से कब्ज खुल जाती है। लाल मरच जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन दवा है। नाक से अगर पानी बहता हो तो इजवाइन की धुनी दो। अगर बाल बारीक और कमजोर हैं तो लाइफबॉय शैम्पू में टूथपेस्ट मिक्स करके अपने बालों में लगाओ। कॉफी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीजों का जायका भी कॉफी में आ जाता है। आंख पे कचरा वगैरह पड़ जाए तो इस सूरत में मुतासिरा आंख में दूध के 2 कतरे डाल दो, कचरा आंख से बाहर आ जाएगा। अगर पेशाब कतरा कतरा करके आने लगे तो रोजाना अंगूर खाओ। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और कैंसर से बचाता है। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है और जब जाहिल बूढ़ा हो जाता है उसकी जहालत जवान हो जाती है। गुड़ वाली चाय पीने से सर्दी कम लगती है। जो बच्चा मट्टी खाता हो उसे निहार मुंह दही की मलाई चटाया करो, मट्टी खाना छोड़ देगा। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं वो रोजाना 3 खजूरें खाया करें। भिंडी पकाते वक्त अगर इसमें आधा लीमू निचोड़ दें तो भिंडी की लेस खत्म हो जाती है। दूध उबालते वक्त अगर इसमें एक छोटी इलायची डाल दी जाए तो दूध जल्दी खराब नहीं होता। सर्दी में माल्टे का बाकायदगी से इस्तेमाल रंग गोरा करता है। मुर्गी के पंजे पकाकर खाने से फालिज की बीमारी दूर होती है। अगर सर्दी का बुखार हो तो उबले हुए अंडे पर शहद लगाकर खाओ।
نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو جائے تو متاثرہ جگہ پر کپڑوں والا صابن لگاؤ۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ چھوٹے بچے کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی اس کو کھلاؤ۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ گائے کا گوشت بیماری ہے مگر گائے کے دودھ میں شفا موجود ہے۔ پالک کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ موٹاپے کا شکار ہیں تو روغن سونف کا متاثرہ حصے پر مالش کریں جس سے چربی کم ہوگی۔ سونف کا رس لیکوریا میں بھی فائدہ مند ہے۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکت کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ اگر پیچھے کی جانب سے شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ناف میں رات کے وقت زیتون کا تیل اور روغن بادام کا تیل لگائیں، انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو آنکھوں میں سرما اور شہد مکس کر کے لگاؤ۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ بھنڈی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ دودھ میں مصری ڈال کر پینے سے تھکن دور ہوتی ہے۔ کیلا امریکہ میں سب سے زیادہ مشہور پھل ہے۔ بھنی ہوئی چھلی کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پالک کا پانی پینے سے بڑھاپے میں بھی بال کالے رہتے ہیں۔ جو عورت چاہتی ہے کہ حمل جلدی ٹھہر جائے وہ دودھ میں اسپغول اور بادام ڈال کر روزانہ پیے۔ نہار منہ ایک کالی مرچ چبانے سے منہ کے نقصان دہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ بال سفید ہونے لگیں تو دیسی انڈا کھانا شروع کر دو۔ رات کو کھیرا کھانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت بلیک ٹی پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی الائچی چبانے سے کھانسی دور ہوتی ہے۔ گرم مسالہ شوگر کی مرض کو کم کرتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے۔ اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ حاملہ عورتیں کھانے میں زیادہ سے زیادہ کدو کا استعمال کریں، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ذہین ہوگا۔ نمک کا مساج سکن پر کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔